तो एमती सांग मैंने कथा कारण भावना आमने अच्छी जेहेतु पैसा पत्र अभाव अच्छी जेहेतु आम खाया इच्छा कले भी खाई पारूँ लगे इच्छा कले भी लगे पारूँ पिंधा इच्छा कले पिंधि पारूँ मन तो समस्त अच्छी ना समस्त बड़ बड़िया घर धनी लोक मान मन भी कर आम गरीब लोक मान मन समस्त मन ही गोटे ना किंतु किए खाईपे किए खाईपे तो एमती कथा तो दर्शक माने गरीब लोक देख दुख जो कहते सांग मैंने ठीक कथाटा तो गरीब लोक समस्त साड़ी तो गरीब लोक को लोक मानू ये धनी लोक मैंने खातिर ही करती जार बेसी पैसा पत्र माने सुना रूपा अलंकार जार तांकर बेसी गर्व से लोक माने बड़ बड़िया लोक माने धनी लोक माने माने बहुत गर्व करती छोट छोट मोटिया लोक मानक माने आमे गरीब लोक आम मानक से खातिर ही करती तो सेमतिका कथा तांकर पैसा पत्र सब किछि अछि धन जन जौवन केते दिन सांग मान तो केते दिन से माने आज अच्छी काली कि ना एमती गोटे पवन आसो फुंकी देले पैसा कुआडे उड़ी जीवो तो सेमती पैसा पत्र सुना अलंकार रखिकी धनी लोक माने बहुत गर्व करती समस्ते नुह तो किछि लोक अछंती पांचटा कोटी आमर समान कि सांगा माने समान नाही ना सेमती धनी लोक मानकर सेमती धनी लोक समस्ते समान नाही समस्तଙ୍କ पक्षरे भी माने अच्छी माने कौन कि अभाव स्वभाव भल मद से बुझा शक्ति भी अच्छी आउ किछि लोक अछंती तो बहुत गर्व करती सांग माने बहुत गर्व तो से गर्व रोहे गर्व भांगी जाए कारण भगवान सब ऊपर देखुं किए केते पाप कर किए केते धर्म करी एमती सब से देखती तो गर्व गर्व कहीं कर माने करवाटा ठीक नुहे मो मतरे तो आमर जहाँ अच्छे आम ताहा खाइबा जहाँ अच्छे ताहा लगेबा तो क्या देखिकी भी ईर्षा करवा ठीक नुह तो तार अच्छी से लगेला तार अच्छी से खाइला आम ना आम ना जेहेतु आम कि जापारुँ कि सांग मैंने भिडियो मध्यम आपण मानक तो भिडियो भी 3 दिन 4 दिन सप्ताह भिडियो ब्लॉग दौची मोर जदि था मु कौन केते आड़े मु सांग माने बहुत माने स्वप्नर देखुची जगह को दर्शन कर तो मन मन भावुची जगह को दर्शन कर किंतु एते मोर पैसा अभाव जे जगह को टे दर्शन कर जाई पानी तो अभावटा आम यही माने गरीब लोक मान अभावटा सब रही जाऊँ जो से कहीं सियाड़े किसी जापार तो आउ किसी भी मन हेले भी खाई पारु नांती मन हेले कौटे जिनसटा मन हेले खाई पारु नांती मन हेले लगे पारु नांती पिंधि पारु नांती एमती की ये आम गरीब श्रेणी लोक मान या ही अच्छी तो सांग मैंने आपण मैंने विश्वास करेंगे मुझे कौन कर कहले आपण मैंने सोशल मीडिया रे माने कहले मत किसी से माने गोटे कथा कहबी भावुची तो एमती माने ज्वर जो होता माने पार्टीटा ये भाई एमती अरुचि लगिला मते तो मु कौन कली खायापा एमती इच्छा है कौन सेव फल मैंने खायापा इच्छा है सेव खायापा इच्छा है मु कौन करी ये जो छोट छोट जो पाचला पाचला कोली ना बरकोली छोट जो कोलीरा जो ये जो जो आखपाखे जो गछ जो अच्छी सबू तो मो सांग माने कारण पार्टी माने स्वाद पाई सांग माने मु 1 किलोमीटर बोधे जाइथिबी तो आनियापाई गोटे जंगल अच्छी छोट बुदबुदिया जंगल बेसी बड़ नुह तो सेपटू सब बाहर को भी जाऊँगी तो जाइली मु काठ भी ना काठ जाइली काठ आनिली आउ किसी छोट छोट गोली पाचला पाचला कि मत खायापी बहुत इच्छा लगे पार्टीटा अर्सु जेहेतु मु घर को आनी खायापी आनी खाई 4-5टा खंडे खाई भाई कहले मैंने काशड़ा हो देखीदे तोले कोली कहले तुम एत बाट जाइल जो कोली तो मुझे कहली काठ भी नाला काठ एति हम फुरी 2 खण आनी ताकू भी एति हम आनी तो मत देखिकी सांग मैंने भयंकर लुह आसीगला सांग मैंने है कहले एत मान पैसा पत्र अभाव जे मैंने खायापी इच्छा कर कोली किंतु को आखिर सागे सागे लुह आसीगला है छाड़ू तो सेमतिका जो भाई भाई गले जाइकी
କାଠୁ ପୁଣି ଧାର ଆଣିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିକି ମୋ ପାଇଁ କୋଳି ଆଣିଲେ ହେଲା। କୋଳି ଆଣିଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଏମିତିକା ଆଉ। ହାଇ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ତ ମୁଁ ସୁରେଖା ଆସିଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ସକାଳ ସକାଳ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବେ, ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବେ, ମୋତେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏବେ କାଟିକି ଦେଇଛି ଫାଳେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଭାଇ ସେଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ। ତ କୋଳି ତ ଖଟା ଏବେ ଖାଲି ପାଟିଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଜ୍ୱରଟା ଛାଡ଼ିଛି, ହରଚୁଇ ଭଳିଆ ପାଟିଟା ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଖଟା ଫଟା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୋଳିଟା ମିଠାଟା। ମୁଁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଆଣିବ କୋଳି, ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ଆଜି କରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମାର୍ଗଶିର ମାସଟା ଯାକ ଠାକୁର ପୂଜା ବି କରାହେଇନି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆମର ଯେହେତୁ ମୃଗତିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି କରାହେଇନଥିଲା। ତ ଏମିତି ତ ଆପଣମାନେ ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକର ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା ଫଟାଫଟ କରିଦେବା। ହେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଏବେ ଆସିଥିଲି ଜଷ୍ଟ, ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମୋ କଥା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାହିଙ୍ଗୁଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛ? ମୁଢ଼ି ସେଉ ଚା। ମୁଢ଼ି ସେଉ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୋର ଚା ଟିକେ, ଅମୁଲ ଚା ଟିକେ, ଆଉ ମୁଢ଼ି ଟିକେ, ସେଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚା ଟିକେ ପିଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କପ୍ରେ ନାହିଁ, ତାଟିଆରେ ଚା ପିଉଛି ହେଲା। ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେହି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବେଳ ବି ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ 12ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି ଆପଣମାନେ। ଯଦି ମୋବାଇଲ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମର ହେଇଛି ତ ଏଠି ସନ୍ତୁଳା, ଏଠି ଭାତ, ତ ଏଠି ଆମର ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଲୁଣ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମାନେ ଚଳୁଛୁ। କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମଣିଷ ଆଗ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାଟା ବାପା ମାଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ହଉ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ନ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେୟାର କରୁଛି, କାରଣ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ଯିବେ, ସେଥିଲାଗି ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 5:30, 6ଟା ବାଜିନି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏପଟେ ଖାଲି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇକି ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଛି, କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦିଏ। ତ ଏମିତିକା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ।